السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في حصة تقويم دروس الأسدس الأول في النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا النشاط الأول: أتمم النص التالي بما يناسب مستعملا: الأكياس الهوائية، الأنف، الشهيق، قصيدات هوائية. أثناء الشهيق يدخل الهواء الغني بثنائي الأكسجين من الأنف ويمر عبر الرغامة ثم القصبة الهوائية. تتفرع القصبة الهوائية إلى قصيدات هوائية يمر منها الهواء ليصل إلى الأكياس الهوائية، حيث تتم تبادلات غازية مع الشعيرات الدموية. النشاط الثاني: أضع علامة أمام العبارة الصحيحة. توجد عبارة صحيحة واحدة فقط. المثانة هي مكان طرح البول، مكان مرور البول، مكان تجميع البول، مكان تكون البول. المثانة هي مكان تجميع البول. يتم هضم الأغذية في المعدة فقط، المعدة والمعي الغليظ، المعدة والأمعاء الدقيقة والفم، المعدة والأمعاء الدقيقة فقط. إذن يتم هضم الأغذية في المعدة والأمعاء الدقيقة والفم. الأكياس الهوائية للرئة هي مكان امتصاص الأغذية، مكان التبادلات الغازية التنفسية، مكان تنقية الدم من الفضلات السامة، مكان طرح البول. إذن الأكياس الهوائية للرئة هي مكان التبادلات الغازية التنفسية. حليب الأم غذاء كامل للرضع لأنه ذو حرارة مناسبة، يحتوي على الكثير من الماء، يحتوي على كل العناصر الضرورية للرضيع، غني بالدهون. حليب الأم غذاء كامل للرضع لأنه يحتوي على كل العناصر الضرورية للرضيع. Activité 3. Un cultivateur a ajouté une quantité variable d'engrais de l'eau de terre agricole. Il a constaté que le rendement de blé est différent d'un lot à l'autre. Le tableau suivant montre la différence du rendement en fonction de la qualité d'engrais ajouté. Je réponds par vrai ou faux. Déjà, on doit voir le tableau. L'eau de terre numéro 1, l'eau de terre numéro 2. Quantité d'engrais en kilogrammes par hectare. Là, c'est 0. Là, c'est 120 kg par hectare. Quantité de blé en quintal. Ici, c'est 25 quintals et là, c'est 65 quintals. La quantité de blé dans le lot de terre numéro 1 est plus grande. C'est faux. Le lot de terre reçoit la plus grande quantité d'engrais. De terre numéro 2. C'est vrai. Le sol produit plus de blé s'il reçoit une quantité suffisante d'engrais. C'est vrai. Le sol produit plus de blé s'il reçoit moins d'engrais. C'est faux. Activité numéro 4. Répondre par vrai ou faux. Lors de la transformation de l'état d'un corps, la masse se conserve. C'est vrai. La décantation est une technique de séparation d'un mélange homogène. C'est faux. Pour classer l'eau de mer, on l'évapore. Pour dessaler l'eau de mer, on l'évapore. C'est vrai. Pour diluer une solution concentrée, on ajoute de l'eau. C'est vrai. Pour accélérer la dissolution du sucre dans l'eau, on utilise de l'eau chaude. C'est vrai. On peut dissoudre 10 grammes de sucre dans une solution sucrée saturée. C'est faux. النشاط 5. تمثل الصورتان تقنية فصل
فصل خليط من ماء ورمل البحر. ألف أملأ الفراغات بما يناسب. إذا لدينا الصورة واحد فيها خليط من الرمل ومن ومن الرمل ومن الماء. هنا خليط غير متجانس، هنا خليط متجانس. هذه تقنية التصفيق. بعد الحصول على المحلول بهذه العملية كيف نفصل الملح عن الماء؟ إذن نقوم بعملية التقطير. أقترح تقنية أخرى تمكن فصل خليط ماء ورمل البحر. الترشيح. Activité 6. J'ouvre le logiciel Scratch et je dessine mon propre arrière-plan. Activité 1. Notre corps possède plusieurs organes. Comme le montre le document suivant, 1. C'est plaque, tranchée, artère. 2. Les reins. 3. Gros intestin. 4. Vessie. 5. Intestin grêle. 6. Estomac. 7. Le cœur. 8. Poumons. Je classe les organes dans le tableau suivant. Appareil digestif, appareil urinaire, appareil respiratoire, appareil circulatoire. Donc, la tranchée, artère. Appareil respiratoire. حسب الهوائية. 2. Le rein. Appareil urinaire. الكلية. 3. Gros intestin. Appareil digestif. الماء الغليظ. 4. Vessie. مثانة. Appareil urinaire. 5. Intestin grêle. أمعاء الدقيقة. Appareil digestif. 6. Estomac. المعدة. Appareil digestif. 7. Le cœur. Appareil circulatoire. 8. Poumons. Appareil respiratoire. النشاط الثاني. أكتب الاسم المناسب لكل عضو أمام التعريف المناسب له. يوزع الدم على جميع أعضاء الجسم. من هو الذي يوزع الدم على جميع أعضاء الجسم؟ القلب. مكان تبادل الغازات التنفسية بين الدم والهواء. الرئتان. قناة يمر منها البول تربط بين الكلية والمثانة. الإحليل. عرق دموي يدخل منه الدم إلى القلب. شريان. مكان امتصاص مواد القيء ومرورها إلى الدم. الأمعاء الدقيقة. Activité 3. On prélève deux quantités identiques de deux sols différents, S1 et S2. On verse sur chaque sol 100 ml d'eau et on recueille le liquide qui s'écoule en dessous. On mesure d'autre part le volume d'eau recueilli après 1 heure. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. A. Quel est le sol S1 ou S2 le plus perméable à l'eau? Donc déjà on doit voir le tableau. Temps écoulé pour recueillir 10 ml d'eau. Le sol S1 1,5 minutes. Le sol S2 7 minutes pour recueillir 10 ml d'eau. Volume d'eau recueilli après 1 heure
67 ml, 23 ml. Le sol S1, le sol qui est le plus perméable à l'eau, c'est-à-dire qui laisse passer l'eau, est le sol S1. Je justifie ma réponse parce que pendant 1 heure, 67 ml d'eau est passée, alors que dans le S2, juste 23 ml qui a passé. Quel est le sol qui retient le plus d'eau? C'est le sol S2. Je justifie ma réponse. Inversement, pendant 1 heure, 23 ml seulement qui a passé. Qui a passé. C. Quelle relation peut-on établir entre les résultats présentés dans le tableau? Lorsqu'on a plus le sol est perméable, moins le temps écoulé pour recueillir un volume d'eau est petit, et plus le volume d'eau recueilli après 1 heure est grand. نشاط 4. ألف أملأ الفراغات بما يناسب. جليد ماء صلب وزنه 90 جراما. بعد مدة زمنية انصهر الجليد، أصبح ماء سائلا، وبقي وزنه 90 جراما. نضيف 10 جرام من الملح إلى الماء السائل ثم نحرك الخليط. إذن كتلة الخليط هنا هي 100 جرام، 90 زائد 10 100 جرام. ما الخاصية التي تبين التجربة؟ هي انحفاض الكتلة أثناء تحول جسم من مادة إلى أخرى أو عند خلط مواد. Activité 5. Le montage ci-contre représente une technique de séparation. Je légende ce montage en utilisant les termes suivants: filtration, papier filtre, entonnoir, filtrat. Donc, technique de filtration, ça, filtrat, ça, c'est l'entonnoir, et ça, c'est le filtre. Bien, le filtre et l'entonnoir. L'entonnoir, c'est là, et le filtre, c'est ça. Papier filtre, pardon. Papier filtre. Le diamètre des trous du papier filtre est de 0,005 mm. B. Je mets une croix devant les éléments qu'on trouvera dans le filtrat. Le filtrat, est-ce qu'on va trouver du gravier? Diamètre d'une particule, 20 mm. Graines de pollen, 0,001 mm. Du sable, 1 mm. On trouvera dans les filtrats les graines de pollen parce que leur diamètre est inférieur au trou des papiers filtres. 0,005 est supérieur à 0,01. Par contre, on retrouvera ici dans les résidus, on trouvera le gravier et le sable. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.